Because maybe we will stay together only for 2 months. So I will miss you. Diba? Si Mama dadakal na inalat. What you call this? This one Flexi. Flexi. Diba? What, you talking with someone or what? Yeah. You making video only? Yeah, video. Video only? Close the camera. Only 2 months. Who told you? Maybe. We don't know. No. I know. Till when? You until last. Last of the last. My God, you have too much work today. Yeah, but we cannot start. Later, Maybe no? by what time? 11? Natan mga liwa na balay stapler. Inawit ko kasi agkuanta syempre medyo bobo akawa. Kakawanay ng bumbana na school supplies dati. Agkuanta no panon kung ibaga so size to pero may akasula di iaman amuso na nangnangan. Di ba mahirap sa tanga. Hello. Yeah. You know Diba, no alikasyo, inibanto ng kuya guard, pero jadwa, agtuan tano, inarasukulaan to may anapin ko. That side? Stapler. Paper, this one you have no paper. No, that is stamped. Pin niya. Oh, yeah. Okay, thank you. Akala mo di man na Daiso kanyan dya mananapod pa way. Wala may ang taon na school supplies dya eh. Magano taan na po ko. Hello po. Brother, can you help me for this? I'm looking for the pin. That one? Yeah. Yeah. Aray ko. I'm not sure with the size. How to check it? Yeah, this is the ordinary size. The 24, 26, yeah. Thank you. How much is it? Okay, thank you, brother. Ang kasadiwa la sa problema natan kakabaliw. Mairap so umbaliw. Ano nyo pa? So alaga rin kun untun daera. Isa na o batik. Ang takot ko yung batik balik. Di ba batik kaya talaga? Diya itila undalan amo basil kasi paano dumamit so kinto. Mahirap kasi dato so to. Diba? O jarad dalan niya talaga. Pero syempre pasyarta kayo. Galalamat una under sa escalator kanyan di man tayo ay ta mangiras tayo ang kalab. Siyempre dyan tayo ay ilay takasangi.
So natan, kalna-kalnaan mi limang karga irarami red tags. Sa ipanggapo mi dapat mga bandad 11. Pero since nga po malalawang sa customer, kanyan mga alas 10, gima po kami lapan masabayan na sumpal. Singa da isa labayan na nangantan, pero no kargaan mulatan san sakay, medyo mabayag. Tansan san sakin mon ana pan irami presyo to, okay labat ko mon na amin na pareho. Bukod kasi ed sa may unsa sabin balon items, aya susakay ya kalbaryo mi. Panuulo pon mi iraramay parehas so discount to, paano na ganoan sa trabaho mi. Kasumpal min ibiig-biig, isusulat mi no pigara paano mamimpinsan niya pagkat. So bali, asabila, so alas 12, so kailangan kunin mangkapo na counter, minsan ko lalamot ituloy, may gagawain min pampapagkat, sara may presyo. Habang mangkakaputa na counter, may kaibag itutuloy to nang to may gagawin to. No nayagyari kasi, kailangan minasumpaltan niya amin niya ed oras na alauna. Bale, tinawag ko may kaibag ed satan kasi ag kami man tali ed sa may kwarta mi. Pero ag kayo mapaga, wala laba manay sinuklian to ed sa may lakoton manual. Apuran ko mula sumangkapo na counter, tabukod ed alas 2 sila, kailangan ko lang isensula ko. Tanuntan ed makapanggawa mula sa may gagawin mi na ituloy ko la, mas masabayan na sumpal. Dodora kasi kami, aka-duty ed satan niya oras, kanya naman tayam-tayam kami dwa, pakas kasi kami antun oras kami na sumpal, antun oras kami unsumpa ya doa. Syempre, ang may magabay sa unsumpa na late, diba? Kasi no are-arom niya shop na sumpal na alauna, kailangan mi sabayan kasi may luganan. Agto mo pinaulyanan no walay daiset sinumpal mi kasi anta to yabo bokor koy man duty na boss siya kaimbosan kanyan sinumpal mi la. Yeah. We have our free food.